Hello and Assalamualaikum. Welcome to BIO4YOU. Alright, we're going to discuss about 11.2 types of immune response. Okay, so here are the learning objectives for 11.2. You should be able to describe the development of B and T lymphocytes, outline immune response, humoral and cell-mediated immunity. Okay, so this is relatively very new for you guys. Alright, and list the types of and functions of cells involved in humoral and cell-mediated immunity. Okay, so first we're going to look at the cells of the immune systems. Okay, first we have this bone marrow stem cells. Okay, bone marrow ni adalah sum-sum tulang lah in bahasa Melayu. Alright, so from bone marrow stem cells, then we have the development of monocyte. Okay, so we also have monocyte, we have the dendritic cell, we have the letter T cells yang mature in the thymus and B cells that matches in the bone marrow. Alright, so sel-sel semua ni of immune system ni originated daripada bone marrow of the stem cell. Okay, so yang monocyte ni nanti dia akan boleh dia also develop menjadi macrophage. Macrophage ni adalah sel yang penting untuk engulf, yang telan atau makan bakteria atau pathogen itu. Alright, so same goes with dendritic cell. Alright, so for T cell, T cells that matches in thymus, so function dia ada sedikit berbeza lah. So dia akan migrate ke lymph nodes. Okay, on our previous video, we have learned that lymph nodes ni dia adalah macam satu kelenjar yang ada dekat tempat tertentu dalam badan kita, bawah armpit, under groin area, at the groin area. Groin tu celah kangkang lah. Okay, so dekat situ terdapat banyaknya lymph nodes. Okay, so T cell ni bila dia migrate ke lymph nodes, alright, so dia akan menjadi sama ada memory T cell, cytotoxic T cell ataupun helper T cell. Okay, so whereas for B cell, dia akan migrate ke lymph nodes juga, tapi dia menjadi benda yang berbeza, iaitu plasma cell and memory B cell. Okay, also on previous video saya ada mention about IgG, okay, immunoglobulin ataupun antibody yang paling penting ataupun antibody yang paling banyak dihasilkan dekat dalam badan kita. So IgG ini dihasilkan oleh IgG dan also antibody lain lah dihasilkan oleh plasma cell ini. So nama penuh dia adalah plasma B cell lah. So sebab tu dia tulis dekat sini antibody mediated immunity. Yang ini cell mediated immunity. So sekarang dapat gambaran sikit secara kasar dia. Cell mediated immunity ni maksudnya cytotoxic T cell. This cell sendiri yang pergi serang bakteria ataupun pathogen ataupun benda yang cause harm to our body tersebut. Kalau cara B cell ni bekerja, plasma cell ini dia tak hancurkan atau tak musnahkan pathogen itu sendiri, tapi dia hasilkan antibody. Antibody itulah yang membantu untuk pemusnahan pathogen tersebut. Okay. So we look at the development of B and T lymphocytes. So stem cells develop in bone marrow or in fetal liver. Maknanya stem cells ni dia develop asalnya daripada bone marrow lah. Okay, ataupun semasa dekat fetal. Fetal ni dalam fetus masih baby lagi. Okay, apakah baby masih belum lahir lagi dalam keadaan fetus lagi dalam liver dia. Okay, so dia akan diverges into two cell lines, sama ada dia akan terus matang dekat dalam bone marrow ataupun dia migrate pergi ke thymus dan differentiate untuk menjadi T cell. Ini differentiate menjadi B cells. So red bone marrow, site of stem cells divide and differentiate. So divide ni menjadi banyak, differentiate menjadi berbeza-beza into B and T lymphocyte. B lymphocytes will multiply and mature in bone marrow. T lymphocyte migrate to the thymus. Okay, so ni adalah lymphocyte yang ada dekat dalam bone marrow. Ni ada monocyte. Monocyte ni sejenis white blood cell jugalah. Okay, thymus, site of T cell maturation. Okay, thymus yang dekat mana? Sebenarnya just under your neck here, dekat at the base of your neck, bukan under, at the base of your neck, dekat sini lah, depan trachea tu. Okay, so there are two types of immune response. Kita ada humoral dengan humoral immune response and cell mediated immune response. So saya dah bagi tahu tadi, saya dah bagi hint awal-awal. Kalau humoral ini
Dia bukan humor gelak kelakar humor. Bukan. Humor ni bermaksud seluruh sistem badan kita. Okey, maknanya humor ni melibatkan sistem peredaran darah. So bila melibatkan sistem peredaran darah, apa yang dikitar dalam darah kita tu adalah antibody. So dia melibatkan antibody production, penghasilan antibody. Cell mediated tidak melibatkan penghasilan antibody. Dia pergi sendiri kill, cell to cell kill. Macam sniper gitulah. Okay, so from this diagram, what we can understand is that, so adaptive defenses, maksud adaptive defenses ini adalah yang spesifik. Maksudnya, bila bila sel dekat dalam badan kita jumpa atau menjumpai benda asing, contohnya macam ni lah, virus, bakteria, so dia akan adapt kepada virus tersebut. Maksud adapt kat sini bukannya dia bekerjasama dengan bakteria ataupun virus tu, maksudnya dia adapt, dia kenal, dia adapt betul-betul shape ni, kita pergi attack dia. Siapa kita tu? Kita tu adalah B cell dengan T cell ini tadi lah. So ini yang maksudnya adaptive defenses. So under adaptive defenses, dia later akan develop sama ada cell mediated ataupun humoral. Kalau cell mediated, dia terus phagocyte cell itu sendiri. Contoh warna merah ni adalah bakteria dia. So dia akan phagocyte activated. Dia akan terus engulf dan makan bakteria itu tadi. And then later dia akan cause T cell activation. Maknanya T cell akan terus activated. Kalau humoral immune response ni, dia hasilkan antibody. Antibody ni nanti akan destruction of antigen. Dia akan bunuh antigen itu. Inilah contoh antigen tu tadi. So tadi tu kalau saya sambung, activated T cells find the pathogens and attack them through phagocytosis or release of chemical toxins. Maknanya next time bila ada invasion of the same bacteria or pathogen itu tadi, dia akan boleh di-kill by direct physical and chemical attack of the T cell. Sebab tu dia dipanggil sebagai cell-mediated. Yang ini adalah humoral. So humoral immune response, by definition, an immune response involving production of antibodies by B lymphocyte. Makna yang paling penting sekali adalah production of antibody oleh B cell. So dia akan defense against bacteria, viruses such as coronavirus, COVID semua ni, and fungi in body fluids outside of the cells. Maksudnya dekat extra cellular pathogens lah. Maksudnya kadang-kadang dekat permukaan kulit kita ni pun ada banyak fungus yang cuba melekat dekat situ, also can be killed by this mechanism as well. Satu nama lain dia dipanggil sebagai antibody mediated immune response. So ni adalah a big diagram about humoral immune response. So I'm going to explain a bit long on this slide sebab lepas ni dia hanyalah wordings sahajalah. So from this diagram we can understand almost everything what happened for humoral immune response. So do bear in mind, please remember, humoral ni adalah melibatkan penghasilan antibody, dan antibody itu akan disalurkan ke dalam saluran darah untuk dikitar dalam saluran darah kita lah. So we have first here invading microbe. Maknanya ada microorganism yang invade, yang menceroboh badan kita. So dalam pada permukaan microbe ini juga adanya antigen yang dia release. Maknanya ini racun yang dia, ataupun toksin lah, tak boleh panggil racun, toksin yang dihasilkan oleh microbe ini, dia adalah antigen. Kenapa dipanggil sebagai antigen? Ingat balik dia punya definition, dia adalah any foreign substance. Maknanya ataupun ada benda asing yang datang daripada luar, dan yang paling penting mesti akan trigger immune response ataupun penghasilan antibody. So this antigen ni yang dihasilkan oleh microbe ni, alright, so dia akan being engulfed by macrophage. So macrophage ni adalah sel yang akan engulf benda asing ini, pathogen ini. So later this macrophage ni dia akan proses, dia akan digest, dia akan musnahkan protein tersebut, dan sisa-sisa protein tersebut, sisa-sisa antigen tersebut akan ditunjukkan, ditayangkan
pada permukaan macrophage tersebut menggunakan MHC protein. Okay, remember saya pernah mention on previous video tu, MHC stands for Major Histocompatibility Protein. Okay, so MHC ini dia akan present antigen tersebut yang telah diproses. Sebab tu nama dia processed antigen. Okay, so this antigen yang telah diproses, yang telah dipresented on the surface of the macrophage ini tadi will be recognized upon the binding of helper T cell. Okay, T cell ni dia ada beberapa jenis. Dia ada helper T cell, dia ada cytotoxic T cell, okay, dia ada memory T cell. Alright, so helper T cell ni adalah function dia paling penting dalam stage yang awal-awal ni untuk mengenal pasti antigen yang dah dipresented oleh macrophage ni tadi. Okay, so what happened here is that upon the binding of the receptor, from the helper T cell dengan MHC ini, maknanya upon this binding, dengan binding ini, MHC ini, macrophage ini akan produce ataupun secrete interleukin 1. Apa itu interleukin 1? Okay, dia adalah sejenis chemical signaling dalam badan kita. Maknanya chemical untuk signal lah. Dia bagi signal untuk buat apa? Supaya activatekan helper T cell. Tadi tu helper T cell yang dia bind, dia belum activated lagi. Bila dia dah bind pun belum activated lagi. Bila dia terima interleukin 1 ataupun bila ada interleukin 1 dihasilkan dan bagi kesan dekat dia, baru helper T cell ni becomes activated. Okay, so yang tadi tu namanya macrophage. Okay, macrophage tu adalah nama umum dia sebelum dia present antigen. Bila dia sudah present the antigen, namanya bertukar menjadi antigen presenting cell. Macam tu lah. So macam contoh yang sama jugalah orang yang orang yang belum pergi haji, tak boleh dipanggil haji. Kalau dah pergi haji, kita dah pergi haji. Haji apa? Haji Fadil lah contoh ni. Amin. So dia bertukar nama. Namanya bila dia dah actually nama dia kat sini, bila dia dah sepatutnya dalam gambar ni, dia boleh dah tulis dalam kurungan APC, antigen presenting cell. Sebab sekarang ni dia adalah sel yang present the antigen. Okay, so helper T cell ini next dia buat apa? Dia akan pergi bind dengan B cell. Sebab ingat, siapa tadi yang akan hasilkan antibody? Adalah B cell. But before that, in order for the B cell to be able to be bounded to this helper T cell, maknanya sebelum B cell ni boleh untuk bind dengan helper T cell tersebut, dia sendiri mestilah pernah ataupun telah dahulu recognize ataupun engulf antigen yang sama, mesti the same antigen. Sebab tu dia ambil gambar daripada microbe yang sama, some being engulfed by this, engulfed by dia sendiri juga, dan dia juga sendiri akan present the antigen, alright, on its surface, pada surface dia, okay, pada MHC-nya sendiri, dan dia akan bind dengan helper T cell. So bila dia bind dengan helper T cell akan secrete interleukin 2. This interleukin 2 lah yang akan menyebabkan activation of B cell ini untuk menghasilkan antibody yang spesifik terhadap the same antigen. Okay, cerita macam agak panjang, tapi itulah the whole complications of this humoral immune response. Okay, kalau saya summarykan lagi sekali, kalian boleh pergi lebih laju sikit lah. So basically what happens is that bila ada antigen yang masuk dalam badan kita, macrophage akan makan, engulf, phagocytes akan present on dia punya its surface menggunakan MHC. Okay, MHC ni dia ada dua kelas, class 1 and class 2. Okay, yang ini adalah class 1, ini adalah class 2. Nanti kita akan class 1 nanti kita akan tengok sekejap lagi, insya-Allah ada gambar yang lebih better lah. Alright. So presented on the MHC, and then barulah dia akan dia akan bind dengan helper T cell. So helper T cell ni bila dia bind, dia akan menyebabkan APC sekarang namanya,
secrete interleukin 1, so helper T cell become activated, baru dia akan bind dengan B cell yang juga dah dah present the same antigen. Kira macam untuk double confirm lah, macam B cell ni dia tak boleh nak bekerja seorang-seorang sendiri. Bila recognize, terus nak shot sendiri hasilkan antibody terhadap this yang antigen warna merah ni. Dia perlu confirmation, dia perlu pengesahan daripada verification daripada helper T cell yang sudah recognize the same antigen. Lepas tu baru kata, okay, confirm, kita execute. Alright, kita hasilkan antibody banyak. Okay, so antibody yang banyak nanti barulah dia akan pergi attack the pathogen itu tadi. Pathogen adalah contohnya seperti bakteria itulah. Alright, so dia akan nanti dimusnahkan. So at the same time, this plasma cell ni nampak dia ada arrow nombor 4 ke sana. Dia juga akan buat memory cell. Memory cell yang data spesifiknya boleh menghasilkan antibody yang sama terhadap antigen yang ini. So, apa function memory B cell ini? So, in the future, katalah minggu depan korang kena dijangkiti oleh bakteria ataupun pathogen yang sama, so you guys going to skip this process, terus dengan memory B cell ini dia recognize dan terus hasilkan antibody yang lebih banyak untuk protect yourself. Okay? So, sebab itulah biasa bila kita dijangkiti kuman atau penyakit, kadang-kadang sempat untuk kita demam ataupun sakit atau pening kepala terlebih dahulu. Sama juga macam COVID, dia akan terima banyak simptom awal dulu. So insyaAllah later when the body starts to generate enough, produce enough of this antibody, so lama-kelamaan baru dia akan semakin sembuh, dan lama-kelamaan ada macrophage yang lain boleh makan dan musnahkan COVID itu ataupun virus itu dan atau bakteria lain. Dan in the future, kalau you guys dijangkiti oleh same variant of COVID ataupun same bacteria ataupun same microorganisms, you guys insyaAllah tidak sempat untuk sakit ataupun demam. You guys akan terus kebal, immune. Itu dia panggil immune lah. Sebab apa immune? Sebab apa tak sempat nak sakit? Sebab terus akan dihasilkan antibody dengan banyaknya. Okay, this process yang nak kenal confirm attack semua, it takes several days. Sebab tu korang akan sempat untuk demam dulu sehari, 2 hari, 3 hari. Macam tu. Okay, harap faham. Jelas itu adalah gambaran hampir keseluruhan untuk humoral immune response ni. Saya ada extra elaboration lagi. So, but we're going to look on the next slide anyways. Okay, so here are all the wordings apa yang saya dah cakapkan tadi. So, extracellular antigens are ingested and digested into antigen fragments by macrophage ataupun later dipanggil sebagai antigen presenting cell, APC. Mana extracellular antigens ni, antigen datang daripada luar. Okay, the antigen fragment, yang fragment tadi tu, is displayed with major histocompatibility complex on the outer surface of APC. Nampak? Sekarang dia tak panggil sebagai macrophage. Dia penggunaan terms yang tepat lah di sini, sebab kita tahu bila macrophage itu dah mula present the antigen, namanya sekarang dah tukar menjadi APC. Okay? On the outer surface of APC by forming antigen MHC complex. Maknanya antigen MHC complex ni apa dia? Antigen itu MHC itu yang nak present tu dah ada antigennya pada permukaannya. APC migrates to lymphatic tissue to present, untuk tunjuk the antigen kepada T cell. Oi T cell, aku dah tangkap orang jahat ni, aku dah musnahkan dia. So inilah bukti muka-muka dia. Inilah bukti-bukti rupa dia macam ni. Nah, ni T cell. Kau pergi buat antibody yang boleh later attack muka macam ni, rupa macam ni. Macam itulah summary kerja dia orang ni. Okay, so what is this? Alright, so bukan what is it, so this is trying to tell you the same what I've spoken earlier, tapi diagramnya berbeza sedikit. Okay, tadi tu saya tersasul sedikit. Okay, bila APC ni pada MHC-nya dia adalah MHC class 2, kelas 2. MHC class 1 ada terdapat pada B cell. Tadi tu saya tersasul. Okay, so cerita dia sama, same old. Ada bakteria datang and then being engulfed by the macrophage sebelum tu. Okay, nak ambil lah nama macrophage. Kemudian phagosome ataupun endosome ni akan destroy the
antigen, lepas tu cebisan-cebisan antigen ini akan dipegang oleh MHC class tu yang memang dah ada dekat dalam dalam macrophage ini, and then MHC akan holds ataupun present the antigen dan dibawa pergi kepada surface dia. Bila dah bawa pergi ke surface dia, permukaan dia, namanya terus automatik tukar menjadi antigen presenting cells. Okay. So then what happen is that helper T cell, simbol dan cara penulisan dia macam ni, T besar, H besar, tapi H ditulis dengan subscript. Subscript tu ditulis dengan kecil di bahagian bawah. Receptors, the helper T cell receptor akan kenal, will recognize and binds to the specific antigen fragments that are presented in antigen MHC complex on the surface of APC. Remember, kita dah tak panggil macrophage. CD4 protein, okay, on helper T cell surface helps keeping the cells joined. Okay, CD4 protein ni adalah protein yang terdapat pada reseptor helper T cell tu lah. Yang ni tak hafal pun tak apa, tak menjadi masalah. Okay, yang paling penting sebenarnya adalah di sini. Then APC will secrete interleukin 1 yang saya cakap tadi tu, signaling chemical, okay, untuk aktifkan helper T cell tersebut. So helper T cell yang sudah activated itu, dia akan undergoes clonal selection, iaitu mengalami proliferation and differentiation. Proliferation ni menjadi makin banyak, and then menjadi differentiation. Differentiation ni dekat sini membentuk apa? Untuk forming clones of the active helper T cell dan juga untuk menghasilkan memory helper T cell juga. So dekat sini helper T cell yang sudah activated juga akan di-clone dan untuk hasilkan memory helper T cell. Okay, upon the activation of helper T cell itu tadi. So helper T cell yang sudah activated jadi apa? Jadi makin banyak. Asalnya tadi ada sikit je, makin lama jadi makin banyak. Sebab apa? Yang helper T cell sudah activated itu, dia akan juga hasilkan the same activated helper T cell. Okay. So co-stimulation ni maksudnya ada stimulation pada awal, so antigen recognition, ada inactive helper T cell, kemudian jadi activated helper T cell. So ini yang kita panggil tadi tu lah, CD4 protein ni cuma untuk bantu pegang sahajalah, hold the receptor and the MHC. So akan berlaku clonal selection, jadi makin banyak. Some active helper T cell akan secrete interleukin 2 dan some menjadi memory helper T cell. So antigen binds to receptors on in the surface of B cell. So ini adalah part 2 of the story. Kan saya dah bagi tadi, mula-mula helper T cell akan recognize. At the same time, B cell ni pun kena buat kerja juga. Dia kena kenal the antigen juga. So inilah proses dia. Antigen akan bind kepada receptors in the surface of B cell. The antigen masuk enter B cells through endocytosis and broken down into antigen fragments ataupun peptide fragments. So then antigen fragment itu akan be presented as antigen MHC complex on the surface of B cells. Okay, yang active helper T cell tadi akan recognize antigen MHC complex pada B cell, dan dialah helper T cell ni akan secrete interleukin 2. Yang tadi tu interleukin 1 untuk activatekan helper T cell. So helper T cell ni pula sendiri boleh hasilkan interleukin 2 in return untuk aktifkan pula B cell. So B cells can respond to an unprocessed antigen in lymph, ataupun interstitial fluid, tapi respon ini more intense when they process the antigen. Maknanya dia akan lebih hebat lagi daripada kesan ni bila dia proses antigen itu tadi. Okay, ni ada kartun sikit. Okay, polisi cakap, an invader, I must inform a helper T cell. Ada penceroboh lah, so aku mesti bagi tahu dekat helper T cell. So, hey T cell, look what I found. So, yang bendera putih dia ni MHC tadi itulah. Okay, MHC class 2 tadi itulah. Alright, sorry, class 1, because ini adalah B cell. Okay, pada B cell ni adalah MHC class 1. Lepas tu, T cell ni tadi cakap, it looks a non-self, good job B. Okay, yes, I knew it. Okay, here CD4L and some cytokines. I am activated B lymphocyte now. So basically CD4L dan some cytokines adalah interleukin 2 lah. So dia akan activated. Bila activated, dia akan hasilkan antibody. Baru dia akan hasilkan antibody. So ni dia sambungan dia.
the activated B cell undergoes clonal selection, iaitu proliferation jadi makin banyak, dan differentiation menjadi jenis-jenis yang berbeza, iaitu menjadi apa? Plasma B cell dan memory B cell. Plasma cell akan secrete spesifik antibody terhadap antigen tersebut. Antibodies yang later enter the circulation of blood, blood circulation, and bind with antigen forming antigen antibody complex. Maksudnya nanti antibody ni dia akan bind pada antigen tersebut untuk membentuk antigen antibody complex. Tapi dalam hal ini antigen mana? Antigen siapa? Pada bakteria ataupun virus tersebut. These antibodies will mark the pathogens, for inactivation ataupun destruction in various ways. Maksudnya antibody ini dia akan tanda pathogen ni untuk inactivation, supaya supaya pathogen atau bakteria atau virus ni jadi tak aktif. Macam mana tak aktif? Sebab ini melalui cara neutralization, dia dineutralkan, agglutination digumpalkan, precipitation dienapkan, ataupun complement fixation. So next we look at this activated helper T cell. Tadi dah recognize the microbe tadi tu kan, yang asalnya inactive B cell. So bila dia dah recognize ni, dia become activated, and co-stimulation ni bila helper T cell secrete interleukin 2, so dia akan also activates the helper the B cell. So B cell yang dah activated ni, dia akan mengalami clonal selection, iaitu some of it become plasma B cell yang hasilkan antibody, and some of it become the memory B cell that will be long living. Different antigens stimulate different B cells to develop into plasma cells and memory B cells. So maknanya betul, jika ada contoh ada 1000 lah antigen yang pernah di-recognize, so ada 1000 jenis plasma B cell hanya untuk recognize that specific antigen sahaja. So B cells of a particular clone are capable of secreting only one type of antibody identical to the antigen receptor displayed by the B cell that first responded. Macam saya cakap tadi lah. So asalnya kalau dikenal hanya untuk yang bentuk warna oranye ni, nanti hanya akan hasilkan antibody hanya untuk antigen yang berwarna oranye ini sahaja. Memory B cell remain in the body even the infection is recovered. Maksudnya bila kita dah sembuh pun, memory B cell ni dia akan tetap ada dekat dalam badan kita. So in the future, kalau ada next infection, so dia akan quickly proliferate and differentiate into more plasma cells and memory B cells if the same antigen reappear at a future time. Maknanya dia akan, bila ada new, bila same pathogen masuk balik ke dalam badan kita in the future, so dia akan quickly proliferate and differentiate. Please use this term, proliferate and differentiate. Proliferate and differentiate. Proliferate banyak-banyak, differentiate membeza. Berbeza. Beza jadi apa? Plasma B cell and memory B cell. So dua-dua ni must be mentioned. If you are missing these keywords and these keywords, sorry, there will be your answer will be considered as incomplete. So mana tak ada markah. Remember, again, I repeat the word proliferates and differentiates into plasma cell and memory B cell. Lagi sekali. So next we're going to look at cell-mediated immune response. So tadi tu kita dah tamat lah untuk humoral immune response. So cell-mediated pula. So by definition, it is an immune response by T lymphocytes directly attack. So keyword dia adalah directly attack the cells that carries the specific antigen. Does not involve antibody production. So dia akan defense against bacteria, viruses and fungi within cells sahaja dalam intracellular. Dia tak pergi ke extracellular. Tumor, cancer cell and foreign tissue transplants. Foreign tissue transplant ni kadang-kadang bila kita ada perpindahan organ apa semua tu, ialah foreign tissue transplant lah. Dia akan di-attack oleh T cell ini tadi. So untuk cell-mediated immune response, kalau perhatikan betul-betul, the first step yang awal-awal ni lebih kurang sama macam humoral immune response itu tadi. Yang di mana proses antigen processing. Proses antigen processing itu adalah antigen presentation nya adalah sama. So first we have the virus, engulfed by the macrophage. Macrophage akan present the virus partner of antigen ni menggunakan MHC class
2, ingat kelas 2 yang pada macrophage. So bila dah present, sekarang namanya adalah APC. So it will be detected by the helper T cell. So helper T cell upon the binding akan menyebabkan secret of interleukin 1, still sama macam yang sebelum ni, and interleukin 1 akan activatekan helper T cell. Helper T cell dia akan activated, okay, untuk menjadi memory T cell, dan dia juga akan proliferate. Okay, from helper T cell yang sudah activated ini tadi, dia akan juga menjadi banyak-banyak proliferates and differentiates. Differentiates kepada apa? Kepada activated helper T cell, kepada memory T cell, dan cytotoxic T cell itu sendiri. So maknanya cytotoxic T cell ini tadi okay, so dia yang dah proliferation, dia akan nanti attack the macrophage. Dia akan attack bakteria ataupun pathogen itu, atau virus itu tadi. So itulah function dia. Alright, so kita tengok dia punya wordings dia. Okay, so first event, virus infects the body cell. Okay, infected body cells digest the antigen into antigen fragments dan display dia pada the antigen with MHC complex on the outer surface of the cell untuk menghasilkan namanya antigen MHC complex. Antigen MHC complex ni maksud dia adalah MHC yang ada antigen dekat atas dia. Okay, so inilah antigen MHC complex itu tadi. So sama juga ada antigen ni masuk, so dia diproses, digest, dan dia presented dekat MHC-nya. Okay. Okay, tapi perhatikan dekat sini, ini namanya adalah MHC class 1. MHC class 1 ni dia dijumpai ataupun terdapat pada B cell tadi, dan juga ni pada body cell. Body cell ni maksudnya sel-sel yang biasa, sel-sel badan kita yang lain, yang normal-normal ni. So rakyat marhai ni semua ada class 1. Yang class 2 tadi, MHC class 2 oleh macrophage sahaja. Apa beza macrophage dengan body cell ni? Macrophage dia adalah sel darah putih yang kerja dia untuk makan bakteria atau pathogen. Ini adalah infected body cell, sel yang sihat walafiat, sel yang elok tengah tak apa, sel badan kita, contohnya sel saya apa bagi contohnya sel bukan red blood cell, apalah sel ada daripada kulit kita semua kan. Okay, so bila dia being infected, so dia sendiri juga akan tunjukkan, contohnya bila sel itu dah sel kulit itu dah being infected, dia akan tunjuklah, dia akan protes dengan menayangkan, presenting the antigen pada surface-nya. Maknanya walaupun dia dah being infected, sebelum dia mati, dia akan tunjuk pada surface dia, inilah orang yang bunuh aku. Ini adalah benda atau bakteria yang bunuh aku sebelum ni. Tu maksud dia. Okay, so macrophage ataupun APC ingest and digest the virus. Okay, yang gambar tadi tu menunjukkan body cell. Yang ini dia cerita pasal kalau macrophage pula. The viral antigen is broken down and small fragments of antigen are displayed with MHC on the outer surface of macrophage by forming the antigen MHC complex. Okay, helper T cell receptor tadi akan recognize and bind kepada specific antigen fragments that are presented in antigen MHC complex on the surface of APC. APC ni asal ni tadi siapa? Macrophage itu dia. Macrophage dah engulf tu. Okay, so sama juga CD4 protein akan helps to keep the cell joint, yang akan klikkan dia tu. Okay, then APC sama juga akan secrete interleukin 1 untuk activatekan helper T cell. Okay, ingat yang tadi tu sel normal body yang biasa, macam cerita sel kulit kita yang mengalami jangkitan semua tu, dia akan present guna MHC. Dia akan present antigen tu gunakan MHC class 1 dia juga. Okay, tapi dia tak ada kaitan untuk aktifkan helper T cell. Still, siapa yang akan aktifkan helper T cell mesti adalah by this mechanism, oleh macrophage ini juga. Okay, activated helper T cells undergoes clonal selection, proliferation, and differentiation, forming clones of activated helper T cell and memory helper T cell. Okay, so from clonal selection ni tadi akan hasilnya activated helper T cell dan memory helper T cell.
Okay, so at the same time juga cytotoxic T cell pun terhasil. Okay, so cytotoxic T cell ni terhasil pada mana? Proliferation of helper T cell tu tadi juga. Dia cytotoxic T cell receptor akan recognize and binds to antigen MHC complex on the surface of infected body cell. Infected body cells tu slide yang 2-3 slide saya tunjuk sebelum ni tadi, yang saya kata sel body macam sel kulit dekat badan kita, dia akan diinfected by the bacteria. So itulah dia. Alright, yang ni CD8 protein ni digunakan untuk maintain coupling of the MHC lah. Yang untuk klik dia digunakan CD8 pula. Yang tadi tu CD4. Tapi pasal CD4, CD8 ni cuma extra information sahaja. So the active helper T cells akan secrete interleukin 2. Sama juga bila helper T cell dia secrete interleukin 1. Siapa yang secrete interleukin 2? Siapa yang secrete interleukin 1? Hanyalah APC sahaja, yang asalnya adalah macrophage. Okay, so helper T cell ni bila secrete interleukin 2 dia akan aktifkan cytotoxic T cell. Namanya pun cytotoxic, dia lah akan pergi kill. Okay, yang pergi kill bakteria ataupun pathogen ataupun virus itu. Deactivated cytotoxic T cell, macam ni cara penulisan dia. Undergoes clonal selection, again proliferate and differentiate untuk jadi apa? Okay, to form clones of active cytotoxic T cell and memory cytotoxic T cell. Again, apa-apa pun akan backup dengan memory. Apa-apa pun akan backup dengan memory. Sama macam B cell tadi juga. Okay, so yang ini dia akan jadi active cytotoxic T cell dan memory cytotoxic T cell. Okay, ni mana nampak co-stimulation by interleukin 2 oleh helper T cell. Cara penulisan interleukin 2 simbol dia macam ni, I besar, L besar, dash number 2, open this antigen recognition. So inactive cytotoxic terus jadi activated cytotoxic T cell. Okay, memory cytotoxic cells akan quickly proliferate and differentiate into more active cytotoxic T cell dan more memory TC cell if the same antigen enters the body at a future time. Ni pun konsep dia sama juga. Next time, katalah minggu depan, bulan depan, korang encounter the same bacteria or same virus itu, so memory T cell and cytotoxic T cell ni akan dihasilkan dengan banyaknya. Okay, so the active cytotoxic T cell ni akan pergi migrate ke area yang ada infection, dia akan recognize and bind to the infected body cells, dan active cytotoxic T cell ni akan attack of the body cell dan musnahkan dia. The active cytotoxic T cells dia akan release, okay, ni cara dia bekerja lah, granzymes iaitu protein digesting enzyme. Contoh ini adalah infected body cell tu kan, so dia akan release granzyme, so dia akan hancurkan infected body cell ni supaya dia tak lagi menjadi host kepada bakteria itu tadi. Sebab bakteria ni asyik tumpang nak jadikan body cell ni sebagai host kan, so apa kita buat? Kita musnahkan host tersebut. So kita korbankan sel kita sendirilah. Tapi tak apa, kita boleh replace dia dengan yang baru. Janji bakteria ataupun virus tu tak dapat host, tak dapat rumah. So this the granzymes will trigger apoptosis, iaitu program cell death of the infected cell. Mana dia akan mati. Once infected cell is destroyed, the released microbes are killed by phagocytes. Okay, so kan tadi tu microbes tu dia menyorok, dia dekat dalam rumah sel tu kan, host tu lah. Macam sel kulit kita, dia menyorok dekat dalam tu, dia jadikan kubur dalam tu. So apa kita buat? Bukan kita buat lah, granzyme ni hancurkan kubur tersebut. So semua yang bakteria-bakteria atau mikrob yang dah bertebaran ni akan dibunuh oleh phagocytes ini. Phagocytes ni contoh macam macrophage ataupun dendritic cell lah. Okay, the active cytotoxic T cell will release juga perforin. So tadi tu dia release granzyme, tak cukup yang tu, dia juga boleh release perforin. Okay, dia adalah protein. Okay, and perforin dia akan create channel in the membrane of the infected cell. So extracellular fluid flows into the target cell and cytolysis will occur. Apa maksudnya kat sini? Perforin ni nama ni pun kan, buat lubang. So apa kerja yang buat lubang ni? Bila dia buat lubang dekat infected body cell ni, air daripada luar akan masuk, cecair daripada luar akan masuk. Bila cecair daripada luar masuk, apa jadi pada sel ni? Sel ni meletup.
Tapi kita tak panggil burst, kita tak panggil meletup, kita panggil cytolysis. Okay, so bila dah pecah, apa jadi pada microbes tu? Dia akan being release. Bila release, apa buat? Phagocytes boleh datang dan makan. Okay, ni adalah quick summary, not for this video, quick summary for what happened of this process. Okay, so the story begins with that we have this macrophage here. Later akan jadi antigen presenting cell. Dia akan digest the pathogen. So pathogen dari digest ni dia akan dipecahkan kepada antigen fragment and will be will be presented, okay, on the MHC, okay, MHC class 2, okay. Pada APC ini. So helper T cell dia akan bind, dia akan recognize. So ini adalah interleukin yang dihasilkan oleh APC tersebut, interleukin 1, untuk aktifkan helper T cell ini. So helper T cell ini akan juga hasilkan interleukin, yang plus ni maksud interleukin. So dia akan hasilkan interleukin 2 untuk aktifkan cytotoxic T cell ni tadi. Okay. Dan dia juga akan release interleukin 2 tadi untuk aktifkan B cell untuk menghasilkan antibodies. Yang ini cytotoxic T cell, dia pergi cytotoxic T cell ni akan pergi ke infected body dan pergi hancurkan sel body tersebut. So sel-sel yang involved in immune response, okay, dalam lymphocytes kita ada cytotoxic T cell, kita ada helper T cell, okay, TH cell yang dia secrete interleukin 2 in order to activate and stimulate proliferation of B cell dan juga T cell. B cell ni adalah humoral immune response, yang ini adalah cell-mediated immune response. Okay. Dia juga ada memory T cell, remain in body even after the infection. Kita ada kemudian B cell yang akan produce plasma cell dan memory B cell. Kita ada plasma cell itu sendiri yang akan menghasilkan antibody. Okay. Memory B cell juga penting untuk initiate production of plasma cell in the future kalau ada same infection. Okay. So kita ada sel yang dipanggil sebagai antigen presenting cell. So ini kira macam recap lah apa nama-nama sel yang dah kita belajar tadi. Dia adalah cell that process and presents antigens to T cells during immune response. Dia hanya present kepada T cell saja, specifically helper T cell. Okay. So next adalah macrophage. Dia process and presents foreign antigens to T cells dan dia juga secrete interleukin 1. Okay, so B cell ni tadi dia akan process and presents foreign antigen to helper T cell, dan dendritic cell ni pula process and presents foreign antigen to T cell and B cell. Dan dendritic cell ni juga adalah yang capable of doing macrophage. Okay, capable of doing phagocytosis yang engulf, telan. Okay, so ni hanya diagram untuk membantu pemahaman sahaja. So kita nampaklah ada antigen ni masuk, kemudian dia akan presented on its surface. Okay. Okay, cytokines. Okay, cytokines ni adalah hormones of immune response. Okay, hormones atau lebih tepat, cytokines ni adalah chemical signaling. Okay, dalam badan kita. Namanya adalah interleukin, a substance that is used by leukocyte, itu sel darah putih, untuk communicate with one another. So cara communication dia orang menggunakan interleukin ini. So jenis yang kita perlu, sebenarnya ada banyak jenis yang lagi, tapi yang perlu kita tahu dan belajar adalah IL-1 dan IL-2 sahaja. IL-1 adalah secreted by macrophage, ini secreted by helper T cell kalau interleukin 2, in order to active and promote proliferation of helper T cell. Yang ini proliferation of cytotoxic T cell and B cell. Okay. So this is the last slide for this video. Alright, so kita quick recap tengok function of interleukin 1 and interleukin 2. Interleukin 1 untuk activatekan helper T cell, interleukin 2 yang dihasilkan oleh helper T cell ini tadi, bila dia bind dengan B cell akan activate B cell, so dia juga boleh aktifkan cytotoxic T cell untuk cell-mediated immune response, ini untuk humoral immune response. Okay, that will be all for this video. Alright, stay tuned for the next
last and final video, inshallah. Okay, until then, thank you and goodbye.